Apa ini? Video. Hai. Kita sambungi sakuin jadi alaga. Hai. Di saat kita bersama. Cek outfit, cek outfit. Saat kita berpisah. Malu banget mas mau pakai jalan itu. Wow. Ada deh, Kali lagi naik. pakai baju PDL pakai nembak. Baju PDL pak. Wow. Masya Allah, tabarakallah. Aku ngerti. Bagus deh. Foto aku suka aku tayo. Oh ya, pakai kacamata.